kay anak. Ana. Lasang na do. Lasang na Mart. Duman Mart kita na kita. Lasang Bart. Lasang Bart. Sangusan yang betul. Katabang kubrik. Di mana tu kwarta na saya ko anak. Pertama saya Hangin. pintar ni kapital. Enggak betul pintar. Nara tindahan guys. Alam tindahan guys oh. Ayo. Namoy ko. Dako. Ari dos mo ni. Belum. Aturan napay dako isa. Dako. Napay isa ka dako. 1.3. 1.5. Pila na? Isa lang. Red Rose yung nakitaan buwan. Terus mo yun. Plaster mo yun. Wala ka katagbo, wala ka matagbo ng Red Rose ah. Plaster mo. Gani, Gcash oh. 100 Gs. Anak, kawasta na po ka itsing gapon eh. Ha? Sagkatos kayo. Ang kutang mo ka. Gcash, oh, chatram ko siya. Oh. Pagdula, hurot. Kagi. Kagi champion. Kaging champion eh. Ano siya oh. Yan guys. Ano siya. Mga cook guys. Nang cook guys. Oh. Cook guys. Cook. Tara oh. Lagay ko guys. Cook bisalbo. A few moments later. Ito guys. Sagla good. Putut guys. Cook guys. Duduk tak guys. Ini dia. Angay ko dito sa usado. Kita gulay ro. Modal lang, tinggal kita tanggal itu. Jadi kita gulay mana? Mamat. Duduk tak. Guys, ini nama guys. Boleh boleh. Gula guys, gula. Lipat guys, busog na. Nice.